कति बोल्नु भोलि चाहिँ राख्छु यता पनि भोलि उता पनि भोलि अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Episode 55. Happy birthday. Thanks, man. Happy birthday. Awesome, bro. Awesome. We're back at the studio, after a long time. Kati episode पछि हामी आएको back? Say also देखो कति होला 5 वटा जस्तो भयो होला हामीले 50th त कता घरमै बनाए हैन खै बट लास्ट सामान को थियो हैन थियो Anyway, आजको हाम्रो guest fellow podcaster हैन and a fellow human being. Oh, I don't know what to say. What is you say? guys are aliens in this podcast. Hi. Thanks for coming on, Kritisha. Yeah, I'm so happy to be here. For excuse me, right? Condenser mic. I'm a fellow podcaster. Kritisha podcast. If you guys haven't Check this out. Yeah. Link in the description, she's one half of it, right? Arko Aditya Chowdhury bro. Arko Bari. No, I think he's a friend of mine, and I haven't spoken to him about these steps. You guys are gym buddies. Gym buddies. I should have man, I hope he's not pissed at me. Like you said, he's not around. Yeah, he's not here. You didn't know that. You didn't know that. And I knew that. Yeah, I think he's chill about it. Well, tell us about yourself. How did you come across with your... I mean, how did you guys start up with Kritisha? Kritisha on the seesaw, Oh. Yes, yeah, Kritisha. I thought it was like rice beating. Most of the people think it's that. That's actually quite Dikije bhando रहेछ त्यो कुट्ने लाई के आमामा म ठिकै भन्दैछु I asked my mom what is Dikije and she was like त्यो rice beater types. You know, Dikije is a seesaw. So it's sort of logo yeah. I think most people don't notice it, but yeah, it's there. Yes, it's not like most people. No, I really like their logo concept. It was really and their theme color is also color theme, blue and white. So you were saying? Yeah. So the Dikije is actually a metaphor for having conversations. Okay? So it's like dujana manche or like two parties, just like sometimes they're up, down. So you let the other person speak. So you're like listening, and then you get your turn. Okay? So it's sort of like a metaphor, and it took us like quite some time to come up with that name. It's really catchy, Yeah. You guys started like start yeah. This is I think last year the lockdown. Yeah. This I think 2 weeks now. We're celebrating 1 year birthday, Dikije uncle. So it's close to you guys. So. You guys completed your 1 year too, right? Yeah, ours was like because some of us were like episode ko hisabma, some of us were like year, and some of us were like publishing date. No, we just like checked out the first post code date. About 52 episodes was 1 year. Some weeks say like we took off neither. Yeah, and I'm bad at math, so like I said 48. 48 weeks. I'm not 48. Oh, kind of confident. 52. Do you guys have like a theme, anything that you particularly stick to, or like? This is our theme. Spontaneous. Yeah, it's spontaneous, and we're just like trying to dive into a topic. So recently, what we're doing is we're doing this entire series, So we started off with the What Next series, because like we are fresh graduates, fresh one, it's been a year, but like
you know, people stumble upon that question, okay, SLC सक्यो, what next? अब के गर्ने actually. So like the entire series नै बनाए, and then the latest one is on the economy. अब के is like मेरो personal like experience-मा अलगै इरी लाग्छ मलाई उको हुन्छ नि मान्छेहरूले जति राम्रो मजा गर्नु घुम्नु निस्कौँ न भन्छ नि साथीभाइहरू I won't take names जति अब मजाको गुड टाइम गरे पनि अब के चाहिँ के त now what खालको क्या घर जान लगेर टाइप so like तिमीहरूले चाहिँ अर्कै कन्टेक्स्टमा छ Yeah. So this is like what now wants to go on अझै wants the night to go on खाले not the night to go on, the night to never end. It's sometimes like everybody comes to an end, right? Like eventually. Then I stopped caring about. I'm doing trying to please people. Because of that abokay type. त्यसमा फिक्सेट भइस I'm insatiably abokay. Anyway, fucking sorry. Let's not make that about issues. Abokay. I was just getting at that, like, so we're like doing series where we, because like so एउटा podcast ले पुग्दैन जस्तो लाग्ने क्या एउटा टपिकमा कुरा गर्नलाई तर यहाँ फेरि लाइक त्यो टिकटकको जमाना भएर लाइक 10 seconds 15 seconds मै अब अटेन्सन स्प्यान अब सकिसकेको छ कि लाइक 1 hour पनि अब बसेर हेर्यो भने इट्स लाइक अम्बो 1 hour हेरिस है मैले खाली हुन्छ नि तर पडकास्ट त लाइक हेर्ने हैन त हैन सुन्ने हुन्छ त्यो कन्सेप्ट बुझाउने हेर्नेलाइको मान्छेहरु छ नि हेर्नु हुन्छ ओके हैन त्यसै भन्ने सुनेको थिएँ नि त मैले भनेको नि लाइक हाम्रो सर्वेमा कुन सर्वे म सर्वे गरिरहन्छु मान्छेहरुसँग जहिले पनि पडकास्टको कुरा हुन्छ नि I asked them like how did you come across our podcast, was it recommended on YouTube or was it word of mouth or stuff, and do you listen or do you watch? And sorry man, what was the first ever podcast in Nepal? Nepal's first podcast कुन थियो यार? I have no idea, man. Because I don't know. I कहिले त्यो transition भयो from कुरा गर्दा I mean people consider that podcast तर podcast नभन्नु त्यसलाई त्यसको त्यो पुरा edited नै छ नि. I don't know when it transitioned from अब त्यो mainstream त्यो radio त्योहरुबाट interviewsहरुबाट and then people started doing it online. And it's like a very gray area so I'm like mainstream अनि अब त्यस्तो जस्तो मान्छेहरु पर्छ अनि तर उनीहरुको I like frankly speaking तिमीहरु creative originality छ के like you don't give a fuck like यो टपिकमा कुरा गरौँ let's dwell into it like I'm not trying to compare but in the sense हाम्रो structure चाहिँ like we go from here to left to right and jump like we don't have any like one particular like what next steps it's done now like go home I think the genre is a little bit different the dynamics is a little bit different like so it's you have to pay close attention like yeah I'm a podcast के भन्दैछ like what's the theme like आजको law making होस् कि food my latest हल्का कि अब हैन business or fitness or weightlifting or whatever it is yeah भन्नाले it's like we try to sort of you know एउटा direction चाहिँ दिन खोज्छ but we don't like you know try to bind it together okay so how did you like two guys get together and start the podcast कोही म र चाउ चाहिँ लाइक पहिलादेखि नै गफ सफ गरेर हुन्थ्यो लाइक स्पेशली हामी थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि चाहिँ सो लाइक वी वर इन द सेम अपार्टमेन्ट सबजना साथीहरू 2-3 साथी चाहिँ वर इन द सेम अपार्टमेन्ट सो लाइक हुन्छ नि अब क्लासेसहरू त्यस्तै हो त्यहाँ सो वी युज टु लाइक यु नो चिल ह्याङ आउट एन्ड लाइक टक अनि मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै आई वान्टेड टु डु अ पडकास्ट कि बिकज म पहिलादेखि नै सुन्थेँ पडकास्ट चाहिँ स्टार्टेड आउट विथ अडियो बुक्स and then I jumped to podcast directly recommend garera you used to do audiobooks like listen to audiobooks because like commute गर्दाखेरि चाहिँ अति नै like traffic हुन्छ नि त अनि like गाना सुन्दा नि like okay पुग्यो टाइप्स भएको थियो क्या एउटा लेभलमा हुन्छ नि त्यो saturation point खालेको and then I switched to like audiobooks and then I was introduced to the idea of podcasting so त्यहाँबाट चाहिँ like I knew I wanted to do it पहिलादेखि नै अनि चाउ र मेरो चाहिँ like sort of like dynamics मिलेको जस्तो नि लाग्यो because we're like very different and like कस्तो conversationहरु भइरहेको बेला he's an interesting guy I've had the chance to sit with him and talk random stuff and he's pretty knowledgeable about
stuff, like, you can ask. Like, You met him in Bangkok? I met him at Ganmundala. So we just got talking, and he was editing stuff for the podcast. So I'm like, okay, peak guy, like, he's a god, this is heavy editing. Then he was like, hey, I'm a podcast sending, so we just got talking. I would like to, we would like to have him on here whenever it's possible. Yeah. So how did you guys start podcasting though? Like, what is the story behind Guff Guff Pass? This is a special case, right? But I Special is bro. No wonder this is So actually, no, special is don't downplay it, bro. No, Mero part it begins from this guy not introducing, but like introducing the idea of the podcast about Garumna भनेर पहिला चाहिँ यिनीहरु कुरा गरेको थियो and stuff. So यस्तो भयो. Me personally, I have some friends, like not too many friends, just core bunch of friends, and I always personally thought like these two had the best sense of humor. Okay? For me, I don't care about others. Like, no, whenever I'm with these two, I like laugh. Like every time we're laughing, like there's nothing else really. We'll talk about the smallest of issues or the biggest of stuff that's happening, and then suddenly I was like, man, you know, like we might just be able to do something out here, like, and then that's when surprisingly the number 11 days was it on the 18 we were driving. I'll never forget this. He's like, you saw there after the he's like, bro, what do you know about podcast? What the sachi bro, money is so direct. And then we said like, man, we need one more guy, and I was like, I know who it is. Like, then Banda it was none other than Tej. Like, I don't think I would be able to do this, like me personally, I'm speaking for me, with anybody else. Yeah. Like, I have a lot of other friends that are I don't care, because they're not gonna have any other opinion, because they know who I am and I know who they are also. Right. And so we've been friends for a really long time. I mean, like, the transition was not forced. Makes sense. Personally. This was it. We had a lot of free time. Special, Plus, like through this podcast, we just realized on the way that we can come across a lot of interesting people from different fields, right? Especially people who don't get the level of exposure that they should be getting. It's like मलाई लाग्छ कि काठमाडौँतिर हुन्छ नि, this is like 4-5 people हुन्छ नि, सब शोहरुमा उनीहरुै जान्छ, हुन्छ नि पास अराउन्ड के त्यो म्युजिकल चेयर खेले जस्तो हुन्छ नि, एउटा दिन अर्को चान्सै दिँदैन नि. It's like त्यही मान्छेहरु मात्रै के आउनु, it's like कसम ब्रो, तैले भनेको फिल भएको छ नि मलाई. म कोही बेला हेर्नु खोज्छु कि, I'm like, man, यो सोमा त्यो मान्छे आएको भए दामी हुन्थ्यो खालके हुन्छ नि. Like people like, let's say for example Tony Dai, he's a interesting cat. Happy birthday Tony Dai. Tony Dai अघि भोर भेट्यो नि हामीले मौसममा. And like Tony Dai को भाइ किडीलाई चाहिँ तुरुन्तै तपाईको भाइ हाल्छ है भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नु. हेर्दै जाँदाखेरि त्यसै the moment but yeah, man, like, you know, when you have the same people running around in these shows and like they're sharing their opinion, and then the people who watch them also have the same opinion at the end of the day. They're not challenged. Thinking is not challenged at all. And सबैजना सुन्ने पनि त्यही, सोच्ने पनि त्यही, हेर्ने पनि त्यही, right? That's what I've noticed. Guess चाहिँ हाम्रो we're usually focusing on the content. हैन, अब यसको बारेमा कुरा गर्छु भनेर, and then we pick a guest के. So like first मा चाहिँ we were doing this episode on, we wanted to talk about rape laws and all that. So we were like rape laws. Rape laws. Just rape laws. That lady was really interesting, eh? Guest. Oh, I think I watched the clip. Was it your painting or background? Yeah. So she was a. Sorry. Just go to the album.
House of Palace. कहिले गएको छैन म तुरु गुरुङले बनाएर ल्याएको थिएन पेन्टिङ स्टोरी सुनाइरहेको थियो थियो हो र हैन हैन प्रियङ्का मेरो पेन्टिङ घरमै बनाएको ए घरमा बनाएको हो त्यस्तो सपोर्टहरु चाहिन्छ र हैन म चाहिँ तिम्रो हाउस अफ प्यालेसमा वाइन खाँदै पेन्टिङ तर द्याट्स मजाको हुन्छ द्याट्स अ गुड डे जानु मन थियो भनेको द्याट्स अ गुड डे आइडिया म जानु त मन थिएन आउँदैन एनीवे You were saying something. What was I saying? Fuck man, I should stop. So we were like, we knew we wanted to talk about that issue. So we were like reading articles and stuff, and writer like बोलाएको थियो क्या त्यति बेला चाहिँ. So that's how we mostly do that. Rukmani Maharjan भन्ने हुनुहुन्थ्यो. She was a law professor at Nepal Law Campus. So त्यहाँबाट पनि we got more ideas as to how we can add, and especially we called Prakriti Bhattacharya, which was like nice. Only like political literacy for women and this sort of गरेको थियो नि त. अनि छक्क त्यो align भयो क्या त्यसरी चाहिँ. So we're mostly like thinking about the content and then we get to the speaker के कसले चाहिँ like राम्ररी भन्न सक्छ भनेर. But doesn't that limit the guy go like तर how I see it is it's also like making the content more concrete नि त. But what if the guy gets there's something else to share rather than the topic man? Yeah, आफ्नो मान्छेको इन्ट्रेस्टिङ स्टोरीहरु पनि हुन्छ नि त. हैन we're like open to like हुन्छ नि adding to stories. It's not like त्यो स्ट्रक्चरमै स्टिक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. We let it flow. तर like यसको बारेमा चाहिँ हो है भनेर चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरमा फिल भने it becomes like any other mainstream show, yeah, like damn rigid, like not moving elsewhere than it bottom. But I think podcast it gives you that flexibility. Because you have a lot of time in the you have a lot of time and like त्यो बिल्ड अप हुनलाई हुन्छ नि मज्जाको टाइम पुग्छ जस्तो लाग्छ के पडकास्टमा चाहिँ. It's a very interesting form of entertainment and your generation ko like because like अब पहिला हैन अब इन्टरभ्युजहरु हुन्थे हैन and those are very well edited हुन्छ नि scripted to a certain extent and त्यसले गर्दा hey this person we are interviewing appears to be perfect हैन and then people have this idea like hey I'm perfect हुनुपर्छ है हैन always but now in a podcast हुन्छ नि अब especially like अब अलिकति unstructured like सबैको हुन्छ नि त and it's okay के. Yeah, definitely. And I think this sort of this form of content makes it easier for people to digest the fact that people are not perfect. Yeah. They can say some shit sometimes and Majas last. Yeah. Totally kiss one eye. Teji? Teji. I know. Yeah. There's like about some stories you can't like share in a short moment. About like अब त्यो टक शोहरुमा जाँदाखेरि अब यु गेट लाइक कति म्याक्सिमम 5 मिनेट 10 मिनेट पाउँछ नि टक टाइम. अब त्यतिमा के पनि भन्नु के अब एकछिन हाम्रो एड आउनु भएको छ के पनि भन्नु के अब त्यति बिचमा. सो लाइक सम स्टोरीज अब लाइक कतिवटा स्टोरी त अब लामै हुन्छ नि. But do you guys think like okay 1.5 hour को podcast भयो do you think that's like enough? मलाई त लाइक हुन्छ नि कतिवटा कन्भर्सेसनहरु चाहिँ लाइक before the podcast and after the podcast it gets even more interesting. I mean त्यस्तो भयो भने चाहिँ we'll let it go on. There have been time अब कहिलेकाहीँ we try to keep it within an hour हैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब the conversation just अब keeps flowing and then this person अब whoever we're talking to अब a certain momentum मा पुगिरा हुन्छ so we let it go like 1.5 hour अब कहिलेकाहीँ 2 hours सम्म पनि पुगेछ हैन. So that way चाहिँ अब हाम्रोमा we have that freedom भनौं न to let it go. Okay. वेगमा 1 घण्टा सकेपछि बल्ल झ्यापु दिथे हैन. त्यस्तो पनि भएको छ कहिलेकाहीँ. I know we're also not like trying to limit the time तर like podcast okay like हुन्छ नि see you next time खाली गरेपछि and then पछि बसेर कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि झन् like the conversation becomes so much better भनेको. Right now I think it's like about setting the culture also because नेपालमा मान्छेहरु they're not used to listening to a lot of I was just about to say त्यो लामो podcast सुन्ने बानी छैन नि त बिस्तारै so like easing into them. Yeah, but I think people are trying to start out podcast because like अस्ति चाहिँ college को alumni meet खाले थियो के becoming Gupta guys. Becoming Gupta भने podcast. Become original. That's a new podcast हैन. No, what I was getting at is like college को alumni meet खालेको थियो and they called me over
And I thought it was just going to be more of like what did you learn college ma and all that. But they were actually they actually had like genuine questions about how they can start their own podcast. And these are like kids like 16, 17, okay, high school. So they really want to do it, right? They're listening to it at least. Yeah, they're listening to it, and I think about a generation. Don't you think this podcast will be like Netflix here? That's the beauty of it also. It's a free market. Yeah. To a certain extent, it's good, like competition wise. The opinions are like an asshole. Everybody has one. Like, end of the day. I know. तर अब कतिजनाको ओपिनियन सुन्नु हाम्रो चाहिँ किन सुनेको कोही बेला म घरमा हेरिरहेको हुन्छु कि पड्कास्ट आफ्नै छोरा यसो हेर्छु होइन भाइ कति बोलेको त it's not about just getting some opinions, sometimes it's time, passing time. Yeah, definitely. मलाई start भएकै त्यसरी नै हो कम्युटको लागि. Sorry. म तिम्रो जब पड्कास्ट हेर्छु नि तिमीहरू दुईजना चाहिँ हिलेरियस लाग्छ क्या अब म्यानरिजम्सहरू हेर्छु होइन आफूलाई हेर्दा चाहिँ इरिटेट हुने क्या who the fuck is this guy तिमीहरू हुन्छ त्यसो कस्तो सेल्फ क्रिटिकल भएर तर पड्कास्ट पनि यस्तो ध्यान दिएर हेर्नु भन्दा नि अब यतिकै अब कपडा फेर्दै कि त नहुँदै सुन्दा मजा आउँछ. Sometimes there's like whoa moment. के भने यसले? So many of my friends they listen to it while they're doing their editingहरू डिजाइनहरू यताउति गर्दै गरेर आउँछ. So I think it's like a good background music. म चाहिँ पहिला I used to like try to listen to podcast to go to sleep के 3 बजे 4 बजे बल्ल सुतिरहेको पड्कास्ट सक्यो. I can't like listen to podcasts and sleep. Like I just get like indulged in the conversation. One time I realized my dream was being dictated by it, man. What? Yeah, because सुन्दै सुतिरहेको थिएँ and अचानक I was listening to Andrew Straussको हेरिरहेको थिएँ होइन सुन्दै थिएँ अचानक Andrew Straussले कुनै के करायो क्या मेरो सपनामा त्यही त्यो भोइस आइरहेको थियो कि म त अत्तालेर उठेको भएर त्यो podcast is still playing रहेछ. Yeah, so it's not very advisable. You can watch Euro football to go to sleep. So like some moments really capture it, man. I've especially the Dipsuman episode, I heard a lot of people give that kind of feedback on that. Many comments are like they now. So he was driving around, and then when he started narrating his story, he stopped the car and like was listening to it. They was listening to ours. When you're driving? Yeah. Oh, we made it. Yeah, so I think it has a lot of potential. And this much Alga Clubhouse, let's see. Oh, yes, Clubhouse. Bro, I'll go out on a limb, right? And I'll say, Clubhouse down, the man said, easy, that's all. Like, am I wrong? Or? I think 18 plus only. Oh my god. First I'll say like it was nice. I was actually enjoying it because like राम्रो group राम्रो conversations भइरहेको थियो. And I don't know, all of a sudden like take truth or dare or this around thalyo. And then it's just like smash up. Everybody has an opinion. What is that opinion? And they're like hand raised for it. वाल झगडा पर्दिरहन्छ नि अझै आम्बो इन्टेन्स झगडाहरू सुनिदिरहेको राति सुन्दाखेरि होइन यतिकै अब वाल इरी इन्टेन्स के केटाहरूले सुनिरहेको छ बोलाउँछ केटाहरूले होइन आम्बो वाल झगडा ब्रो एउटा केटा चाहिँ होइन एउटा एक्लै थामिदिरहेको थियो भन्न होल ग्रुपलाई त्यसले चाहिँ अर्को मान्छे होल ग्रुपले चाहिँ त्यसलाई थर्काएर थिएन अब के तेरो आमा होइन त्यसले होइन अब अनम्युट गरेर तेरै आमा अनि फेरि म्युट के अनि फेरि अरूले वाल गर्छ न तेरै जान्छ खाले क्या अनि लास्टमा आफै किक आउट गर्दै थियो सकेन एक्लैले सम्झेको थियो somehow one time like I ended up in this room random room it was like different people notification आएपछि नि के हुँदैछ भनेर यसो पड्काए क्लबहाउसको लागि च्याटको ग्रुपको नाम चाहिँ relationships and what's the taste and I went in and I joined the room कुरा हुँदैछ यदि कुनै relationshipमा long distance understanding छैन
it's सुनिरहेको I texted the person saying, "Hey, this is this was the relationship को बारेमा." तैँले सुनिरहन्छ राति 2 बजीतिर नेप्से टक्स I know त्यो त के भन्छ त्यो notification Maybe by that. So I felt like सुरुमै त्यो आउने बित्तिकै हुन्छ नि this thing will die down because I didn't see this त्यो longevity नै देखेन कि मैले यसमा मलाई चाहिँ I thought it was like okay this is something new last हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो मलाई because it was like there was ल सोचेकै हाँस हुन्छ यार त्यो मान्छेहरूले प्रोफाइल पिक्चरहरू के राख्नु थाल्यो नि पछि अनिल कपुर अस्ति अनि उयो पक्रियो नि एकजना ईशान लामिछाने he was acting as a cop हैन no there was a whole group नै त्यही त पुलिस थाना हो के भन्ने क्लब नै रहेछ हैन and everyone had like a profile picture of some random IGP हरुको सबजनाको अनि पक्रेछ तिनीहरुलाई पक्रियो नि अहिले फेरि cyber laws are pretty strict नि नेपालमा especially after this the IT bill हो के आएको थियो नि पहिला they can spy on us no spy the IT bill one is where you can be arrested without a court order त्यही त and you can be checked and also again like त्यो सब लगिनहरु सब हेर्न मिल्छ के त्यसको IT bill त्यो बस्छ त्यो IT bill हैन त्यो अर्को that's a new one हैन the new one is you don't even need a warrant to like search your account the new one is चाहिँ उसको लागि हो के अब the reason they gave is यहाँ नेपालमा धेरै बाहिरको इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरुको एक्टिभिटी भयो भनेर तिनीहरुलाई मोनिटर गर्नलाई भनेर गरेको रहेछ त्यो नयाँ बिल चाहिँ I don't know if it's passed or not it's in the parliament Chinese hackers are a real thing in Nepal. A lot of hackers man नेपालीहरु नै छ कति मैले अस्ति एउटा नेपाली उते भेटाएको थिएँ anonymous anonymous त्यो भेन्डेलाको मासमा आउँछ नि नेपाली पनि रहेछ नि नरपिचास भन्ने के भने नरपिचास What does that mean? I don't know that's his hacker name I think नरे भाइ पनि भन्दो रहेछ Interview के को आइरा थियो नि युट्युबमा oh yeah that's the one I think he hacked एउटा Vianet हो कि कसको actually I think it was Vianet he doesn't take the name but he then how is he like anonymous if he doesn't take names because anonymous gets a lot of names no, I'm just saying त्यो avatar के हो उ पनि त्यो भिज जस्तो मास लगाएर त्यही त भनेको भेन्डेलाको त्यो मास लगाएर ब्ल्याङ्केट ओढेर He doesn't want to show any part of his video. That was all on the. तराई थियो त गर्नु हुन्छ ब्ल्याङ्केट लगाएर तराईको मासु आउँछ नि तराई भनेर चाहिँ अब हिलेर हिमालय मात्रै खोज्नु पर्यो But that was interesting. Crazy. ठाउँमा भयो नि अहिले पनि भइरहेछ नि अस्ति राति अन्त वार्निङ आएको थियो हैन है नेपाल भन्दा के भन्नु त के सिन्धुपाल्चोकमा फेरि फ्लडमा आएको छ भन्नु if you have any हाम्रो भैँसीबारी माछतिर पनि वाइ आएको छ नि त हाम्रो भैँसीबारी त्यो कहिले देखिन भयो सुनिरहेको छु नि अस्ति भैँसीबारी गएको देवेन्द्रले फोन गरिरहेको कि तल भर्खर पास भएको देखेँ रिसप त्यो निलो बाइकमा घुम्दै थिएँ भने रोक्दिने रोक्दिनु भने एक मसमा ल सेकेन्ड सेसन चेयर्स गरे साथै तपाईले चेयर्स स्कुलको एलिगेसन टिमहरुमा थिएन नि स्कुलमा त कन्फरेन्स छैन बोल्ने स्कुलमा चान्सै नदिएको नि टिचरले हाम्रो मन थियो कि हाम्रो ग्रुप एलोकेसन हुन्थ्यो लाइक होल क्लासले नै गर्नु पर्छ त्यो आइएससी फेस्ट भनेको हैन क्लास 6 हरुमा ए क्लास टाइप से एजुकेसन स्पीचहरु गरेर बोल्ने टाइप छ न त्यस्तो लाइक द बुक काइट रनरबाट एउटा मजाको टाइप छ मजा आयो त्यो बुक मैले बी रटेर गएको थिएँ कि खालिद पिया अडिसनमा निकाल्दै अडिसनमा पनि चान्स नपाएको ए अम्बो अडिसन चान्स नपाएको हैन अब स्कुलमा हुन्छ नि के लाइक I don't blame the teachers also. If you're the class joker, no one will take you seriously. Oh. And like everyone was like, "Hey, you don't just But where I wanted like to be taken, education was the last time I concerned. That was just an example, isn't it? You just wanted to sport or whatever.
basketball अब team. इनिसिएटिभहरू लिनु खोज्दा पनि क्या अब लाइक just trying to mess around. That really like bugged me. Like anyway, sorry, I went for the okay. त्यो आइएससी फेस्टहरूमा त एलोकेसनहरू मजाको हुन्थ्यो नि यार त्यो आइएससी फेस्टमा हुन्थ्यो र हुन्थ्यो नि एलोकेसन हुन्थ्यो र डिबेट र टर्न कोड भन्ने इभेन्ट हुन्थ्यो नि क्या लाइक 3 minutes you'll have for the topic and pro and con immediately 3 minutes you have like just turn code. I don't remember elocation हाम्रो you know who was our turn code like guy from our batch Shashank Khaling. त्यसमा ब्लू कोड पाउँथ्यो हैन त्यसमा चाहिँ थियो चेसमा पनि पाउँछ हैन त्यही त हैन तर the chess guy was like legit guy national level player नि त chess player national level मा अब ISC फेस्टहरुमा the finals मा he won with like 3 moves like that he pulled off that three custom bro 3 moves मा सकाइदिएको 3 or 4 something like deserving single digit move deserving he's a national player अब what the fuck is school level एउटा बीम हेर्नु तिमीले त्यो रसियाको 12th वर्ल्ड च्याम्पियन आउँछ नि त्यो हेभी साउन्ड हेरेर त्यो बच्चा रोइदिन्छ नि we had a guy quiz guy he got good in quiz he had gone to like Bonvita quiz and all I'm not even kidding he was like I still remember his name he was like and because class 6 he was 12 okay like high school so like you see your school ma say if you are good in a certain activity you know just must you get a blue coat okay and this must be badge huncha हैन like you stand out so like whatever sport or activity ma you no it's actually for sports it's supposed to be it's supposed to be for sports for hundred of years they changed it yeah recently in our time it became like chess is a sport and the khatra छ chess is a sport no man how is this a sport like what do you call it board game it's a game and you guys but like chess खेल्नु चाहिँ Alzheimer's हुँदैन भन्ने छ chess खेल्ने Alzheimer's हुँदैन ए हो र माइन्ड शार्प हुन्छ नि बुढो के चाहिँ चेस खेल्दै तैले फिश अयल खाइस् भने चाहिँ Alzheimer's is one you very forget it yeah चेसले माइन्ड शार्प गर्छ नि you guys not चेस पनि हैन तासहरु त बुढो भयो भने पनि if you still play like basic card games and all no that's why old people are encouraged to play like is that why they have the bingo thing and all that yeah retirement भएपछि it's a phase of life where you're done with working basically right you just gotta be just exist again like if you break it down don't you think so because in this we define ourselves with work what was your work right about we but I don't literally mean we but our generation society हैन तैले के गर्छ त पेन्टर हो like त के हो त सिंगर हो like तिमी गभर्नमेन्ट वर्क or whatever रिटायर भएपछि त अन्त चेस खेल्दै गर्छ तास खेल्दै गर्छ मलाई स्पोन्सर just Alzheimer's बेटा man this whole retirement thing and all that कहिलेकाहीँ म सोच्छु क्या अब like for so many years people have been living this way where you just sacrifice your entire active youth and then our बिस्तारै responsibilities को burden बढ्दै जान्छ and then तिम्रो like initially plan गरेको retirement त्यो age हुन्छ नि that keeps on extending because अब the children have to go to college and त्यसपछि like by the time you retire at like 60 you can't retirement concept is like cultural reason is it cultural Japan they don't retire though bro they work till you are exhausted like till you are dead like 60-70-year-old people are still working because their culture is defined by work retirement खाली गभर्नमेन्ट हरु काम गर्नु त हैन प्राइभेट मा त you can retire anytime you want no I mean you can retire anytime you want but त्यो पेन्सन पाक्दैन नि त मेन त त्यो I mean त्यो हैन like you can work as like just fixed retirement age त्यो हुन्छ प्राइभेट मा हुन्छ नि प्राइभेट हाम्रो कम्पनीमा छैन हुन्छ नि I think the government law नै छ नि like after certain age चाहिँ प्राइभेट भनेको I'm not talking about pension ki bro I'm talking about retirement like there's a certain age like fixed यसको आपा like कसले भन्नु रिटायर गर्नु
स्कुल्सहरुमा चाहिँ हुन्छ टिचर्सहरु चाहिँ लाइक यति टाइममा चाहिँ रिटायर गर भनेर हैन यो प्राइभेट बिजनेस भनेको स्कुलमा हुन्छ र हाम्रो नाम उसाको कम बुढो थियो ब्रो ओए फिलिप कटिन्यो के त आम त्यो त सुट्नु थियो त बिचारा आम्बो छ अहिलेसम्म सुटे छ त हामी स्कुलमा थियो bro like he started teaching when he was 21 or something he's 80 something right now he's still teaching अझै पढाइरहेछ रिटायर पनि भएको छैन हामी स्कुलमा हुँदा he was our English teacher हैन क्लास 12 मा and हाम्रो स्कुलको 125 year old year anniversary भयो के ए रियुनियन हैन अनि I was हैन 60 इयर्स सुन्न बसिरहेको थिएँ क्लासमा एन्ड पहिलाको स्टुडेन्टहरु आयो क्या एन्ड हाम्रो स्कुल इयरमै भयो यो रियुनियन अन्त हुँदै क्लासमा आयो कि सुन्न त्यो स्टुडेन्ट उसको स्टुडेन्टहरु आइदिएको कि फ्रम 1980s हैन 75 हरु ब्याचको इफ आइ एम नट मिस्टेकन किन्देकै ब्याचको फादर किन्देको ब्याचको they look more older than me. I was like, shit, man. He's like an anomaly. There's only one Kritisha. I think there is a certain, maybe like you can choose to retire, like as per government laws. You can choose to retire, but private one pension is a provident fund which gets collected, and it's not pension, it's like insurance. But then like pension retirement after some year yeah, also that depends on the company. And some companies you can take equity at once and some companies they keep giving you provident fund and mutual fund what difference is mutual fund mutually mutual fund mutually like invest गर्ने त हो yeah okay the way you said it just like सँगै हालौँ ल अनि चाहिँ साथीले त्यसै हालिन्छ नि कहिले हाल्दैन है सँगै हालौँ ल है कहिले हाल्दैन प्रोभिडेन्ट फन्ड इज त्यो हैन लाइक कम्पनीले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट उनीहरूको स्यालेरीबाट घटाउँछ अनि घटाएर चाहिँ त्यसमा अझै डबल गरेर एउटा फन्डमा राख्छ अनि आफ्टर सम इयर अब सपोज लाइक 70 त्यति भएपछि फिर्ता दिन्छ अरे सो इट्स जस्ट लाइक अ पेन्सन जस्तै नै हो तर प्राइभेट कम्पनीजहरु चाहिँ आफ्नो अब इम्प्लोइजको लागि so that becomes a plus point for people to go and join that company नि त it also becomes an incentive for people do we have to that work longer do we have that like privilege to like choose अनि अब त्यस्तो छैन नि त अब सब भक्कु मान्छेहरु काम खोजिरहेछ कतिजना अनएम्प्लोयड like work comes on demand basis होला हैन like yeah like there are a lot of unemployed people ni doesn't that make it's I think काम छ हैन मान्छे पनि छैन त्यो डिमान्ड पनि छ इट्स जस्ट अब त्यो मान्छेको त्यो डिमान्ड र त्यो के भन्छ स्यालेरीको एक्सपेक्टेसन छ त्यो चाहिँ मिट गर्न सक्दैन कि त्यो अब सोच अब यहाँ कतिवटा कलेजेस छ नेपालमा ब्याचलर्स कलेजेसहरु मास्टर्स कलेजहरु कतिवटा छ त्यो अनुसारको काम चाहिँ छैन कि त्यसले गर्दा मान्छेहरु बाहिर गइरहेको अनि अभियसली अब तलको लेभलको अब हुन्छ नि अलिकति बेस स्यालेरीजहरु भएको जब्सहरु पनि अब इट्स नट इनफ फर पिपल टु लिभ देयर स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफ नेपालमा सो द्याट्स व्हाई दे अप टु गो आउट सो दे अप टु गो आउट लाइक मिडल इस्टतिर अब त्यहाँनिर चाहिँ यहीँ गर्ने काम त्यहाँ गर्दाखेरि दे गेट अ लट मोर नि त एन्ड अल्सो दे क्यान सेभ त्यहाँनिर पैसा यहाँ अब सेभ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ एन्ड अभियसली त्यो के भन्छ फरेन करेन्सी पनि धेरै हुन्छ त्यसले गर्दा पनि सेभ गर्न सजिलो हुन्छ त्यहाँनिर दे क्यान लिभ अब यु सिन द वे दे लिभ त्यहाँनिर अब हाम्रो देश नै त्यसले चलाइरहेको छ अहिले हाम्रो देश नै रेमिटेन्स चलाइरहेको छ इट्स लाइक 1/3 अफ आवर इकोनोमी हाम्रो त्यो कतारमा हुन आँटेको वर्ल्ड कप चाहिँ के हुन्छ अब के भन्ने 2022 मा वर्ल्ड कप 2022 मा लाइक लट अफ माइग्रेन्ट लेबर्स डाइडहरु भनेर त्यही भएर नि धेरै जना मर्छ अहिले पनि नेपालीहरु नि भक्कु आइरा हुन्छ त यता काठमाडौँ एयरपोर्टमा डेड बडीज कफिन्सहरु त्यो अब that was the backlash that they got but it's still happening that world cup still happening पैसा खुवाएर होला हैन अब FIFA is FIFA लाई अब खै पैसा खुवाएला कतारले I think so because like Qatar is a very impractical place to hold a 45 degrees to गर्मीमा अब apparently they have this very high tech stadiums and all but to make that एकदमै rapid pace मा they were using a lot of human labor in very के भन्छ harsh conditions
So that's why there were a lot of deaths, and they were getting a lot of backlash. A lot of people spoke out about it. But Dude, like this topic made me look like an asshole this one time. This friend of mine, he was an engineer for one of those stadiums. Guy. A friend of mine भन्दा पनि मेरो friend को husband खासमा. And sorry, I found out he was so just trying to make like conversation like के भन्छ like the engineer hey oh man World Cup को यहाँ stadium को तर अब you'll notice like that you have read यस्तो हुँदैछ human race whatever होइन I should just shut up like keep my mouth shut but I asked like अन्त यस्तो हेभी मर्दै रहेछ त अन्त नेपालीको तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ being the engineer type and he made such a face कि I'll never forget like यस्तो मुख कुचायो like he didn't wanna talk about it like I insulted him blood money on a very very different level. It was not Nepali caught him off guard. Caught him off guard. I would have asked the same thing. Family gathering, na. Thousand audience. Side na, just two dudes trying to have a conversation. I just wanted to act like I know what's happening. And he looked proud like he was an engineer for Sorry, कस्तो humble भयो त्यो त नि humble was custom that was not my intention. I just wanted to have a conversation. I wanted to look up to date. You generally concerned के भइरहेछ खाले Of course I was concerned, but as I asked, I regretted I asked. You were just curious. I was just curious. I didn't want to know what he felt or like is he crying at night or something like that. But, how do you sleep at night, bro? I just wanted to make conversation. Keep on. It was damn awkward. He's like, this or something like that. But I got that vibe. Like just change conversation. रात त्यो बिग गिल्ट हुन्छ जस्तो मैले बचाउन सक्थेँ कि हाले एउटा इन्जिनियर घन्टा बचाउनु त्यही त अब त्यो गिल्टी कन्सियस उसले त फायर गरेर अर्को जस्तो 10 वटा ल्यायो It's a harsh reality of things. तपाईहरु लास्टमा पैसा कमाउनु नै रहेछ मैले बुझ्दा चाहिँ जति अब यहाँ that's the practical way to go सिग्नल गरेर पनि जे गरे पनि अब अहिले हामी भन्नु ब्रो अब भक्कु पैसा कमाएर विपासना गरिदिने तिमी आफै अहिले सोशल नेटवर्कहरु चलाउन हैन 50 भन्दा 75% of everything is like virtue signaling. You have to. I have all respect for all LGBT, like or whatever sector of the society, but everyone's like shoving it down my feet or like saying like you respect God say like bitch like I respect like don't tell me whom to respect, whom not to respect. This kind of तेरो फिट त्यस्तै उयो भइरहेको त्यही त मलाई बिए गर्न सिकाइरहेको खालके क्या अब लाइक सबकन्सियसली क्या लाइक man my family raised me the right way like I'm just speaking from me I don't know about my schooling raised me the right way like I feel that like the certain values that instilled in us like it's pretty good man like I don't go around like being the moral police like you should behave this way like showing it down I just want to check out some fucking nice funny videos dog or fighting videos but there's like someone always like yeah it's the way like almost my leg or it was just dirt I'm like fucking I'm sick of this you're just like sick of seeing it in your feed yeah I'm sick of people trying to watch this signal basically Man, it's difficult to avoid that, man. I think. It's like it comes in waves. Every week there's something, and then there's पहिला शक्तिमानमा हुन्थ्यो नि एउटा एपिसोड हुन्छ नि लास्टमा त्यो एउटा लेसन मोरल हुन्छ नि त्यसै आफ्टर एभ्री इभेन्ट लाइक मोरल एन्ड देन त्यसलाई अब त्यो इन्सिडेन्ट त कहाँ हराउँछ कि त्यो मेसेजको पिछमा वाज द इन्सिडेन्ट अब मोरल स्टोरी फ्लडको चाहिँ के हो त्यो अब होला नि निस्किन्छ होला नि अब गरिबहरूलाई भयो यस्तो हेरेन गभर्मेन्ट लास्टमा गभर्मेन्ट नै हुन्छ प्रब्लम है बट यसो यताउता हेर्दाखेरि अब तिमीलाई थाहा छ त्यो मेलन्चीमा त्यो फ्लड गरेपछि लाइक some Kathmandu people they pass comments like
ए रिभरमै त घर बनाएर छ अनि रिभरमा घर पानी नआएपछि कहाँ आउँछ खालि कमेन्ट पास गरेको होइन दिस लाइक ट्रु स्टोरी द्याट अब त्यो रिभर बेड सुकिसकेको थियो तर रिभर बेडै हो खासमा अब किन भयो भने ठिकै हो होइन तर अब मनमा लाग्यो होला नि त नि अब त्यहाँको गाउँको मान्छेले अब मेलम्चीको पानी चाहियो भने त मेलम्चीको पानी दिँदै दिन्न त्यसले अब ओभर डिक्लेयर खालि गरेर खाले छ लाइक बरु काटे हुन्छ तर हामी पानी दिन नखाले यस्तो कुरामा I feel like they can like people can come to an understanding that but there are always people who take advantage of a situation like this. I'm pretty sure there are people who have like links to some like or like political ties who have certain stake because I've heard so many places where people that can be a good economic prospect for that area actually say त्यहाँको त्यो कतिजना लोकल गुन्डाहरू हुन्छ हैन तिनीहरुलाई अब पोलिटिकल पार्टीहरुले बिकज अब maybe that's funded by the opposition party you know so they don't want it to go ahead you know if that goes ahead then उनीहरुको prominence त्यहाँ बढ्छ नि त so त्यसले गर्दाखेरि they wanted to stop so उनीहरुलाई अब त्यो अब poisonous newsहरु फैलाइदिन्छ हैन यहाँ आयो भने तिमीहरुको जग्गा खाइदिन्छ यो खाइदिन्छ तर त्यो सबैको प्लान हुन्छ नि अलरेडी अब यतिकै त मान्छेलाई ए निस्किएर जा भन्दैन नि हैन त्यो किटी बारमा माफिया भनेको तर तिनीहरूले गर्दा नि फ्लड हाइटन भएको चाहिँ हो किनभने बिकज इलिगली तिनीहरूले त्यो रिभरहरू माइन गर्दै हुन्छ नि त त्यो इन्भाइरोन्मेन्ट एजुकेसन स्कुलमा पढ्थ्यो नि सोइल इरोजन त्यसले गर्दा अब ल्यान्डस्लाइड त नभनौँ होइन तर फ्लडिङ चाहिँ तिनीहरूले गर्दा है बिकज द ब्याङ्क्स आर अलरेडी विकन्ड बाई द इलिगल माइनिङ नि त अनि माइनिङ गर्ने ठाउँहरू छ बट दे आर ओन्ली स्पेसिफिक प्लेसेस अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब पैसाहरू तिर्नु परेन अब के डज गर्नु पर्यो लास्टमा मान्छे मारेछ त यसको लागि यताबाट ट्रकले अर्को ट्रकले हानिदिएको अर्को यताबाट ट्रकले हानिदिएको Yeah, there was this guy who was a student, and he was an activist, and he was and he had some personal with him. Usko dad or kisko ki baago raisa hai na. That's so illegally mined laga raisa unago area ma just manchele, and then he was raising that issue up, and titi herai suicided. तेरी family बड़ी है बाहर ट्रक खड़ी है जे कान सिक्रे हाले एक्सिडेन्ट भयो भनौँ अनि या बट अब त्यस्तो हुन्छ कि अब त्यो अहिले जमानामा हुन्छ नि अहिलेको जमाना त नभनौँ तर अहिलेको ट्रेन्ड हुन्छ नि अब त्यो इस्युको लागि हाइपर भएको थियो कि 1 week 2 weeks को लागि यसको लागि गर्नुपर्छ जस्टिस फर कुनै के भने होइन अनि त्यसपछि अगेन अनदर न्युज केम अप अनि त्यसमा फर भयो त्यो So this like I feel like you a lot of things are contributing to it like TikTokers हुन्छ नि like people have very short attention spans and that's why they lose interest in things. If everyone in their feed is not talking about it, they won't talk about it. Isn't it? Yeah, maybe that's why everyone's trying to push that content. Because like you said, until unless they see it all over their feed, they're not gonna listen to it or like so the moral pugaunalai चाहिँ push गरिरहेको हो सबजना भन्ने could be. So besides podcast, what do you do, man? on a new topic. Besides podcast, say like अहिले चाहिँ gap नै हो because graduation भएको 1 year भइसक्यो. What did you study in? BBA. KCM मा BBA पढेको. So we're supposed to have our graduation in Thailand and we're supposed to go there. But the pandemic happened, so we did it online. How was online? Convocation online? Like the students who were there, like आधा त नभनौँ अलिकति चाहिँ they were doing their internship त्यही थाइल्यान्डमै. So they were there अनि हामी चाहिँ भिडियोबाट Did you dress up त्यो ड्रेस अप त्यो युनिफर्म सर्ट लायो त्यो भर्चुअल हुन्छ होला नि त्यो इन्स्टाग्रामको फिल्टर लगायो त्यो नो लाइक पछि चाहिँ फोटो खिच्नलाई त्यति बेला त नो इट्स जस्ट लाइक ओके हेरेर बस्यो Man, I saw एउटा I think it was a university in Japan where they did like it was like a robot for each student. फोटो चाहिँ भिडियो चाहिँ राखेर अनि त्यो चाहिँ रोबोट चाहिँ गएको आइप्याड आइप्याड होइन अनि त्यो के भन्छ त्यो होभरबोर्ड व्हाट इज इट कॉल्ड या त्यसमा अट्याच गरेर त्यो चिल्ड्रेनले गर्छ नि त्यस्तै खाले के गएर ठोकेर लकी हो नि I guess I missed my convocation नेपालमा अहिले हाई स्कुल हामी स्कुलहरुमा
We have the same bonds we had, or the same friendship, or same memories, you know. That's Because We'll be it sick defines guys. us right now, like being friends in high school or like, before that. त्यो virtual connect मात्र छ कस्तो रेस्टलेस हुन्छ होला भन्न ब्रो रेस्टलेस के अब खेल्न नपाएर अब झन् है अब के बदमासी गर्न नपाएर होला हैन The only physical activity is TikTok मा dance गर्न probably. Probably. कहाँ एनर्जी कहाँ स्पेन्ड गर्नु हैन ए मान्छेहरु रमाइलो छ इट्स लाइक डोपमिन रिलीज हो क्या मेरो फलोवर्स कति छ 4-5 जना छ हैन तिम्रो नै हो केटाहरु तर हैन टिकटक बनाउन इज फन यार एक्चुअली लाइक ग्रुपमा हुँदाखेरि चाहिँ के अब या त्यसै लाइक अलिकति रमाइलो अनि it gains a lot of traction अति इजिली रहेछ हो Yeah, because right now they don't have an advertising model के अनि अब basically what they're trying to do is मोनेटाइज गर्न मिल्छ के पनि त्यही त उनीहरुको त्यो प्रपर स्ट्रक्चर छैन के अहिले चाहिँ अब कस्तो छ भने टिकटक फेयरली न्यू भनौँ न एज अ प्लेटफर्म अनि दे आर ट्राइङ टु कम्पिट विथ अब इन्स्टाग्राम फेसबुकहरुको अडियन्स अब लास्टमा त्यही त हो अडियन्स तान्ने त होइन सो त्यसैले त्यो बुस्ट गराउनलाई चाहिँ दे आर लेटिङ पिपल get a lot of followers by organic reach धेरै बढाइदिएर के उनीहरुको अब इन्स्टाग्राममा हामी पोस्ट गर्यो भने त आफ्नै फलोवरले कति देख्छ त्यो थाहै हुँदैन हैन तर सुरुमा त देख्थ्यो नि त फर्स्टमा आउँदाखेरि है इट्स भेरी रिवार्डिङ फर द कन्टेन्ट क्रिएटर्स त्यो चाहिँ टिकटक राम्रो छ मजा आउँछ किनभने एल्गोरिदम पनि राम्रो छ के स्ट्रङ छ अहिले राम्रो छ है अब once they have like enough user base and once they introduce advertising model where लास्टमा अब त्यही हो कम्पनीजहरुलाई एडभर्टाइज गर्ने त्यो त हो and त्यो बनेपछि चाहिँ then they'll start limiting your organic reach because they want you to they dodge all the dance and all that yeah so then sponsors you guys are like looking for sponsors or like do you have any not that you need sponsors I'm just saying about eventually a sponsor कुरा निस्किन्छ नि त so are you guys so हाम्रो चाहिँ लाइक स्पोन्सर्स चाहिँ छ एक दुई जना एउटा चाहिँ कफी 884 भन्ने छ सो दे गिभ अस कफी हो यो चाहिँ सो दिस इज भडका छ बट यो वाला चाहिँ इज कफी सो ड्रिप ब्याग वाला सो दे जस्ट लाइक गिभ अस इन काइन्ड्स भनौँ न सो गेस्टहरूको लागि चाहिँ कप एन्ड द थिङ सो इन काइन्ड्स चाहिँ छ स्पोन्सर बिचमा माई फिटनेस पिनट बटरले पनि गरेको थियो but yeah that's all in time this part also becomes very I'm not fucking sponsor नगर मेरो फल थियो फोन अफ छ रेकर्डिङ नि त त्यही चाहिँ घरमै आउँछ अब यो स्पोन्सरको उ त्यो पनि it becomes very vague after a while because अब सुरुमा because अब you just want to survive as a content creator so you're like open to take anything अब बिस्तारै लाइक कति सामान दिनु हुन्छ नि यु वान्ट मोनेटरी भ्याल्यु नि त अब सामान थुप्रिँदै हुन्छ कति लिनु एन्ड देन पिपल स्टार्ट थिङ्किङ लाइक ए त्यो ठुलो भइस खालि हुन्छ नि त्यसो खाले एटिट्युड आउनु थाल्छ त्यही त भनेको बुझ्दैन क्या मान्छेहरूले अब सुरुमा चाहिँ अब लाइक वी वर ओके विथ जस्ट टेकिङ इट इन काइन्ड हुन्छ नि but after a while you know and सुरुमा it makes sense for them also us also start out किनभने अब for us it will be like अब initially so त्यो बिचको त्यो transition that's very gray area like even they don't know when they should like step in and say like oh now we're going to pay money we have our own issues anyway sorry man so what do you think is the best part about podcasting I completely enjoy the conversation totally in for the conversation because like कस्तो बोल्दा नि कति धेरै एपिफेनिजहरु आउँछ नि त ए ओए लाइक मैले चाहिँ सोचेकै थिएन टाइप्स खाले अनि आई थिंक त्यो I personally like that about conversations and I think that's the best part for me चाहिँ podcast very brain sharp हुँदैन म कहिले बिर्सिन्छ आई मिन बिर्सिन्छ भने इट गेट्स मिक्स्ड अप लाइक कुन चाहिँ मान्छेसँग यो कुरा गरे थियो त्यो कुरा गरे मलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला कुरा सपोज फर एक्जाम्पल आई निड टु गिभ अ स्टोरी टु ब्याक माई व्हाटएभर हैन
त्यो स्टोरी यस्तो भयो रे लाइक हुन्छ नि त्यो रिकल गर्नु पाउँछ नि त सो देन आई हेभ लाइक क्लियर पिक्चर त्यस्तो लाग्छ Like बोल्दा बोल्दा स्टोरीज आउँछ दिमागमा then I go back home and I'm like त्यस्तो पनि भएको I don't where did it come from like yeah I totally agree it's not in my main primary memory bank yeah you're just like reliving your life again while you reiterate the stories or you listen to someone else's story and you find some connection in that and even though I might not say it out loud on the podcast but I'm like if he like any of you are saying something and I have a similar story which might get ignited again that I don't say out loud. Real life मा Alzheimer's भयो नि पछि सुन्नु पनि भयो नि त फेरि यस्तो मारे That's also a big deal. त्यो डिजेनरेटिभ डिमेन्सिया भन्ने हुन्छ कि त्यो डिमेन्सिया भएपछि डिजेनरेटिभ डिमेन्सिया भन्ने हुन्छ कि कस्तो लाग्छ I've seen an Alzheimer's dude once he had an Alzheimer's he had his wife the Alzheimer's dude in the corner his wife and his wife was sister sister-in-law भन्छ हैन के भन्छ sister-in-law yeah I think sister-in-law in the room around त्यो मास्क चाहिँ अब ओल्ड गाई अब सुत्नु नभए टाइम भन्छ नि क्या त्यस्तो चाहिँ अब वाइफलाई नभनेर चाहिँ उसको सिस्टरलाई भनिदिएको ओ एक्सवाइजी जुम्न सुत्नु भनिदिएको and where everybody like was everybody like hey you can imagine the awkwardness like this is for me I was a kid then I was like awkward I my sister was like you must be fan the best What के भन्छ kid dementia त्यो डिजेनरेटिभ डिमेन्सिया भन्ने द्याट वे यो ब्रेन डाइज नि अब बिस्तारै मर्न थाल्छ नि त कुहिन थाल्छ नि त त्यो हुन थालेपछि डिमेन्सियाहरू राति सपनाहरू पनि डेन्जर देख्न थाल्दैन कि अनि त्यो पहिला अब लाइक अहिलेको एल्जाइमरमा चाहिँ लाइक रिसेन्ट अहिलेको लाइक सर्ट टर्म मेमोरी चाहिँ खतम हुँदैन थियो क्या बट लङ टर्म मेमोरी त्यो बच्चाको चाइल्डहुड मेमोरिजहरू चाहिँ इग्नाइट हुँदै थियो मेरो बाजेले अब लालटेनले जाउँ बाहिर टोइलेट जानु पऱ्यो भन्ने गर्नु पहिलाको सोचेको त्यो 9-10 वर्ष हुँदाको सोच आएको कि द्याट वाज ड्याम इन्टेन्स म्यान पहिलाको थट्सहरू चाहिँ वाइल्ड रिइग्नाइट भएको भन्ने अनि अब होइन नेपालको गाईघाटको नेपालको उदयपुरको अहिले एकछिनमा सन्जीले बजाउँछ अरे त सन्जीले अहिले बजाउँछ अरे सन्जीले सन्जीले बजाउँछ म गाउँछु That cameraman pressure. And Sanjay बजाउँछ त्यो म गाउँछु सन्जीले दामी बजाउँछ नि अलिक क्लासिकल मजाले म तिमीहरु फ्यान हुने क्लासमा सिरियसली भनेको मलाई कुनै किन कि यिनीहरुले बजाएको मन लाइक ग्रुभी लाइक well it was with the best you got जे गाए पनि हुन्छ नि the most simple of the songs गाए पनि लाइक फिल ले गाइदिन्छ कि अन्त म you sing too हैन sometimes bathroom singer तेरोमा टेस्ट मजाको हुँदैछ झन् यार मेरोमा टेस्ट चाहिँ नआयो कि मलाई अझै हैन टेस्ट आएन कि म कोरोना भेटे क्या जस्तो लाग्यो यार त्यो आई थिंक it depends on उयो रहेछ कि यो कोइलहरु यो पडहरु हुन्छ नि डिफरेन्ट मेस्ड हुने रहेछ डिफरेन्ट रिटेलर्स कोबाट I think you get different quality of it. I'm not kidding. There is another try kare na, and some have good utyo where you can get like proper taste. Smoke free na, huh? Smoke free so smoke free na. Cigarette free. October yeah. So it's almost been a year. I think this is a good alternative, man. For cigarettes. Yeah. But everyone gives me a like आफ्नै explanation है यसको लागि भेप्न थाल्ने आसमा हुन्छ है हैन उयो केडी कोबाट सुनिन्छ हैन मलाई कुनै भन्ने थियो भेप्न आसमा हुन्छ हैन कुन मैले चाहिँ के सुनेको हैन भेप्न खाए भजैन दुख्रै सम्बन्धको कि नो pretense तर अनि म लाइक ओए like someone planted in my head that
भ्याज दुख्छ I'm like, what vapes? Like, This was बाट start. होइन सिगरेटको अब because we are like toxic masculinity, Marlboro, they go hand in hand, cigarettes ni ta. You know what I'm saying? Like the cigarette brand wants to portray you the as best macho a man dude. can get No, like who smokes Isn't cigarette. that Gillette? oh that's Gillette Hey. You know what I'm saying? So the obviously the cigarette enthusiasts don't want the vape business community to grow, so they want to put you down by saying, "Hey, you are you don't stand for the macho aspect of it. You are Marlboro guy बिजन यहाँ cowboy guy So so when I don't know exactly when, but someone planted in my head like that, saying like, And you believed it? I'm just an average average Joe information taker हुन्छ नि like अब तिमीलाई यसरी कानमा ओए दुख्ला है भन्ने हुन्छ अब like obviously डर हुन्छ हैन like डर त के को डर भए पो डर छ but you know what I'm saying, they're trying to pigeonhole you saying like, oh, you don't stand for that It's end of the day, it's like with your man, business foreign, you know, where like this is really taking off now, and this is taking over cigarette smokers of the territory. But is it like a safer alternative? It's apparently it's like 95% safer. हैन त्यो पनि आफ्नो आफ्नो एजेन्डा पुश गर्छ नि भेपले पनि दिँदै होला बी सेफ हो खासमा के थाहा हामीलाई हैन टु अर्ली टु डिसाइड हैन यो जेनेरेसन पुगोस् न 20 वर्ष जस्तो अनि थाहा वेयर किन पिक्स अब सिगरेट टिमले पनि दिँदै होला नखाए त्यो चाहिँ हैन अब मैले अर्को के सुनेको थिएँ भन्दा भेप खायो भने चाहिँ तिम्रो सिमेन काउन्ट पनि घट्छ मैले रिसर्च गरेको छुइनँ तर अब भन्नेले भन्छ नि त्यस्तो भन्छ Isn't that cigarette ko pani? त्यही त like stop throwing your mud on. You get like erectile dysfunction or cigarette. You don't get this from reliable sources, man. It's like haudai Tom Dick and Harry. More than we know, our ideas are influenced by this Tom Dick and Harry's. We are also one of them. Actually. Yeah. Like, we're also, dude. We're. No, I was like, serious man. The main component that causes harm is the tar, smoke, combustion, and that's the main thing that's not present in this. Combustion is fine. This is vapor. So that's the thing that causes cancer. It's not nicotine. That's the biggest misconception, because like people think nicotine is the main harm. Because nicotine is just there to make it addictive. But the thing that's doing harm is the smoke. And this is fine. It's not vapor. It's just vapor. छुट्टै मजा मासु खायो भने पनि क्यान्सर हुन्छ भन्छ भन्दैन सुनेको छैन मैले सुनेको थिएँ मासु खायो मासु भिगन्सहरु प्रोपोगेन्डा सो फेरि त्यही होला त्यही त भनेको लास्टमा इट्स लाइक ग्रुप भर्सेस ग्रुप हुन्छ नि त अब तिमीले चाहिँ भने पनि म तिमीलाई काउन्टर दिइहाल्छु त्यो बायस रिसर्चहरु होला प्रेजेन्ट गर्ने त्यही होला इभन लाइक साइन्टिफिक कम्युनिटीमा कति हुन्छ जस्तो वेयर people do researches to reverse engineer गरेर के फर्स्टमा रिजल्ट चाहिँ यो हो भनेर एस्टाब्लिश गर्ने and then you try to find the evidence for that and the confirmation bias भइदियो नि त्यही त भनेको so that way like you've already decided the result हैन अब now you are just hunting for evidence like the slightest evidence that will support your result that's why the research ma कसले fund गर्यो makes a huge difference अनि अहिले त्यो के भन्छ यो सरी कोभिड को पनि त्यही भइरहेछ नि vaccines and non-vaccines. Vaccine भन्न यो त्यो ल्याब लिकहरुको बारेमा somewhere is tied with like Anthony Fauci but there are some scientists who like सुई नहाने भन्ने भन्छ त्यो को साइन्टिस्टहरुले सुई पनि नहाने भन्ने खाली भन्ने साइन्टिस्ट भएको छ नि त्यस्तो नि मैले त्यो डक्टरहरुबाट पनि सुनेको थिएँ कतिजना चाहिँ अब इट्स लाइक दे गिभ लाइक कम्प्लिकेटेड हो त्यो अब एज अ लेमन त म के हो नि अहिले प्रचण्ड भन्दा पो प्रचण्डले के बी उगल जान्छ 360 राजै ठीक खाले कुरा ए मैले थप्पड नभेटे यत्रो मान्छे मारेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ राजै ठीक हो राजै आउनु पर्यो भन्छ नात्तै लान्न भयो मान्छे डेन्जर मान्छे त्यो मान्छे प्रचण्ड त वाइल्ड डेन्जर मान्छे हो अब भन्न पाउँदैन के हो यार किन भन्न पाउँछ त्यो त हैन त्यो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्टहरुलाई के भन्नु पाउँदैन त उ त के हो व्हाट इज इट इट्स नथिङ
नथिङ त नभन्नु मलाई He's अब के भन्नु त्यो attempting to be the prime minister always. एकछिन त भयो नि होइन भयो त 2-3 चोटि त्यो 2-3 चोटि 2-3 चोटि टर्म दुईटामा पाउँछ 2-3 चोटि भइसक्यो भनेर त 2 चोटि त भइसक्यो आएन 2 चोटि चाहिँ भइसक्यो आएन यहाँ कहिले अब त्यो कम्प्लिटै हुँदैन भन्छ देयर इज दिस जोक नि त्यो क्लास 6 हरुमा नेपालमा जीके पढाउँदाखेरि प्राइम मिनिस्टर को भन्दाखेरि दे हैव टु लाइक नो लाइक 4-5 आन्सर्स बिकज पढाउँदाखेरि एउटा प्राइम मिनिस्टर हुन्छ रे एक्जाम दिँदाखेरि अर्को प्राइम मिनिस्टर हुन्छ अनि चेक गर्दाखेरि अर्को प्राइम मिनिस्टर हुन्छ कुन चाहिँ लेख्ने सो त्यस्तो सिचुएसन छ हैन सो जसलाई पनि भन्नु भयो हाम्रो यो एपिसोड रिलिज हुने बेलासम्म अर्को प्राइम मिनिस्टर भइसक्छ होला सो प्राइम मिनिस्टर को होला उली नै ओलीबा अन्त अस्ति पुरा कचरा अनि उ हटिसक्यो थियो नि 1-2 दिनको लागि हटिसक्यो थियो नि अनि अर्को मान्छे आयो अनि फेरि त्यो प्रोटेस्ट गर्ने मान्छेहरू नि यो प्रचण्ड अनि माधव कुमार नेपाल हुँदा नि त अनि तिनीहरूले प्रोटेस्ट गरे होइन अनि ल छोडिदिए होइन अब छोडेपछि के गर्ने दे डिडन्ट एक्सपेक्ट द्याट टु गो द्याट फार के अब नमित त प्लानिङ गरिहाल्थ्यो नि होइन त्यस्तो पर गएर होइन अनि अब को प्राइम मिनिस्टर हुने को हुने माकुनेर अब त्यसको आफ्नै झगडा त्यही त अब त्यही त होला होइन द्याट्स द लजिकल आन्सर अनि कोही पनि भएन अनि फेरि ओलीको मैले भिडियो देखेँ अरूले चान्स पाउँदैन अब चान्स पाएन कसले लिने टर्म सक्छ नि नेक्स्ट इयर टर्म सक्छ फेरि अर्को पार्टी जोइन गर्छ अनि अर्को पार्टीबाट फेरि उठिन्छ तर हामीलाई खासमा डाइरेक्टली एफेक्ट त हुँदैन नि हैन को प्राइम मिनिस्टर हाम्रो खासमा त लोकल के रे सीडीओ एन्ड मेक मोर डिफरेन्स हु द फक प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टरको पोलिसीज अफेक्ट इन मोर लाइक अम्ब्रेला वे के सो उसको डिरेक्सनमा जान्छ नि त अरूहरू तल तलकोहरू चाहिँ बिकज हि चुजेस तल तलको मान्छेहरू के अनि त्यसले गर्दा त्यो क्याबिनेटहरू चाहिँ उसले चुज गर्छ नि त दोज आर द पिपल हु मेक द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो स्टेट पोलिसिजहरू बनाउने चाहिँ उनीहरू हुन्छ त त्यसले चाहिँ द्याट वे चाहिँ इट एफेक्ट्स तर उसलाई नै डिरेक्टली पनि खास हामीले चुज गर्दैन कि बिकज वी चुज द पार्टी अनि पार्टीको लिडर जो उही हो कि प्राइम मिनिस्टर इन्डियाको जस्तो अब यहाँ फेरि अब यहाँतिर बिकज वी हेभ लाइक मल्टी पार्टी सिस्टम हुन्छ नि सो लास्टमा कसले पनि के भन्छ कम्प्लिट मेजोरिटी जित्दैन सो दे एन्ड अप मेकिङ कोलिसन्सहरू and that way is like even more complicated for people to us like us to understand. Personally I've never been sound about Nepali politics man also सब थाहा भएको इन्ट्रेस्ट दिएर अब को खोज्दा पनि अब बुझ्नै नसक्ने खाले पनि छ के कतिवटा त and that's the way they keep control अस्ति त लास्ट इयरको हैन वाइल्ड कन्फ्युजिङ हैन त अब 3 वर्ष चाहिँ यसले पाउने रे प्राइम मिनिस्टर 2 वर्ष चाहिँ अनि 5 वर्षको टर्म हुन्छ नि त 3 वर्ष चाहिँ यसले पाउने 2 वर्ष चाहिँ यसले पाउने त्यही कोअलिसन भएर अनि अब 3 वर्ष सकेपछि छोडेन मान्देको खाले पनि त्यसो भएको नि त के हो त्यही त सिट दिने र भने त्यही त that's I guess that's the country we live in now. तर एक्चुअली अब एकचोटि चाहिँ एउटा टर्म चाहिँ सकाउनु दिनुपर्ने कि जसरी भए पनि हुन्छ नि अब वाट द बेस्ट यु क्यान डु इज एउटा मान्छे जो हुन्छ अब त्यसलाई फुल सपोर्ट दिने राम्रो गर्ने गर्यो गरेन अब फेस नेपाली पोलिटिक्स एकदमै कम्युनल छ हैन मैले सुनेको हिसाबमा चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा त मोस्ट अफ कम्युनिटीलाई नै चेप्नु खोज्ने फेरि यिनीहरूको यस्तो हुन्छ कम्युनिटीबाट उनीहरूले पावर पनि पाउँछ कि it's easier for people to rise up त्यस्तो ठाउँबाट because now they have a way to blackmail them emotionally हुन्छ नि अब उनीहरूलाई त्यो marginalized feel भइसकेको हुन्छ and they take advantage of that situation क्या अझै अब म तिमीहरूलाई यस्तो लाइक म तिमीहरूलाई यस्तो दिलाइदिन्छु तिमीहरूसँगै उठ्नुपर्छ त्यस्तो खाले हुन्छ नि and then there's always like त्यो divide के मैले चाहिँ अब those issues never get solved by the honestly अब कम्युनल कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब नेपाली पोलिटिक्सहरुको बारेमा बुझ्न खोज्दाखेरि कम अफ एज you want to get involved understand at least what's happening around you मैले नेपालको बुझ्न खोज्दा चाहिँ like maybe my sources or like that whom I asked also depends like they were like I know you but communal game or types like I come from a very like a Tibetan Newar background and there's no one representing. Do you know any Newar Tibetan like Mantri ever? Yeah, Newar. I know a prime minister or whatever. The one who calls a shot. But this the one like it's not your business, bro. To hunderas pani garega. Tera chance pani chaina. Stay out of it. Stay out of it. त्यो community ले खाइसक्यो खाके अब
अब I don't want to take the name of the community. We know which community. अन्त त्यस्तो भन्छ हो अन्त Interest. इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि पनि चान्सै छैन यो like for example maybe in other countries there's a but when you look up and see also it's like भने हो के हो खाले पनि हुन्छ जस्तो हुन्छ के गरेको छु तर हाम्रो त्यो एटिट्युडले गर्दा पनि हाम्रो होइन ब्रो त्यही त भन्ने हो लास्टमा कानमा आएर कुनैले भन्छ नि क्या इट बिकम्स योर रियालिटी नि त्यसमा मैले अघि भनेको जस्तो एन्ड वाट टपिक आएर कानमा आएर के ओइ ए रेप रेप टानिस भन्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ है भन्ने अब सेम थिङ ओइ पोलिटिक्स गइसक्यो भने चाहिँ चान्स छैन No, but you don't have to be involved in politics to know about politics. No? Yeah, but अब नो मात्रै भएर त के गर्नु त नो मात्रै भएर त भएन नि त अप्लाई या मेक अ डिफरेन्स त्यो एक्सनको पनि त टाइम आउँछ नि त Yeah, I mean भोटहरु गर्ने बेला यताउति बेला त भोट त भाइ rigged त नम्बर 1 कि sure rigged हो नि हैन I don't think it's rigged. Dude, seriously? No, I don't think it's rigged. किनभने यस्तो हुन्छ भोट गर्ने बेला हैन बिरगन्जको भोटिङ पोल गएको छ हैन पहिला हुन्थ्यो किनभने पहिला भोटिङ उद्देश्यमा जलाएको त्यस्तो केसेस थियो अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इच भोट काउन्ट गर्ने बेलामा काठमाडौँ कुरा गरेको हैन गाउँ रोल्पा डोल्पा त्यही त भनेको त्यहाँबाट भोट आउनेसम्म बीचमा के हुन्छ हैन त्यो त्यही भोट काउन्ट हुन्छ आजकल त्यहाँनिर चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने त्यही अब रिमोट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब दे डिडन्ट ह्याभ इनफ सिक्युरिटी फोर्सेसहरु हैन एन्ड अभियसली अब सिटी अब होल कन्ट्री वाज इन अनरेस्ट र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब इन्भेड गर्ने धेरै चान्सेस थियो तर अब अहिले त वी इन्क्रिज आवर रिच हैन सिक्युरिटी फोर्सेसहरु पनि बढाउनु पुलिसहरुले चाहिँ आर्मीहरु पनि इन्भल्भ गराएको छ बिस्तारै बिस्तारै हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिग चाहिँ किन हुँदैन भने काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इच पार्टीको एकजना मान्छे हुन्छ के त्यो काउन्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर प्रेजेन्ट अब त्यो मान्छेलाई पैसा दिएर हुन्छ मलाई थाहा छैन हैन तर अब त्यो काउन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ इच पार्टीको एकजना मान्छे हुन्छ त्यहाँ पैसा खान त पार्टी छिरे हुन्छ नि अब पैसा कमाउने टाइम त्यही हो अब त्यहाँ खायो भने चाहिँ अब यु क्यानट से अब त्यस्तो गर्दै गयो भने चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि देयर इज नो वे नि देयर इज नो वे अब द्याट्स द हार्ड रियालिटी हैन व्हाट्स नेक्स्ट अब त्यो खाने मान्छेले त अब जसरी पनि खाइदिन्छ अब त्यो त अब खानलाई त गइरा हुन्छ नि तिनीहरु हैन त मेन अब के हुन्छ नि म अब टक्कै एउटा दिने दुई रोप्नेमा घर बनाउँछु टक्कै दुईटा गाडी किन्छु छोराहरुलाई अमेरिका पठाउँछु पढ्न त्यस्तो हैन त्यसको लागि पैसा कमाइरा हुन्छ But don't you think that's the reason why that's the Nepali story. But don't you think that's the reason why like Kathmandu बस्ने मान्छेहरु चाहिँ should know about politics? Sorry. काठमाडौँ बस्ने मान्छेहरु लाइक फेयर टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट थाहा छ हैन तर मेन फोकस त आई थिंक इट शुड बी लाइक बाहिर काठमाडौँ के बिकज तिनीहरुलाई झन् एजुकेट गर्नु पर्यो अझै के त्यो त या त अब जति एजुकेट गर्ने रिड छ भन्दा व्हाट्स द युज अफ एजुकेसन काठमाडौँको मान्छेहरु त अर्कै वर्ल्डमा छ मोस्ट अफ अस सानो बबलमा अब यसै अब हामीलाई पनि यहाँबाट त्यो बबलबाट निस्किनु पनि अलिकति अकवर्ड छ बिकज वी डोन्ट स्पिक proper Nepali, we don't like get along with them, and then even some people, I won't say everyone, there's like this then you just like repel so there are certain invisible boundaries that are drawn in society, so we're like okay with our own lives, like they're okay with their own lives. यहाँको बाहिर चाहिँ लाइक त्यही भएर मेलम्ची भन्छ काठमाडौँ हुन जस्तो नि this must be like what the fuck are these guys talking about in the sense of a podcast कस्तो it must be a change from what you're used to yeah this is different that's the beauty of it हैन त आके सबजना आफ्नै आफ्नै एलिमेन्ट छ अब एलिमेन्ट चाहिँ बियो म कुरा गर्दै लाइक के पो भर्खर के को कुरा गर्दै अनि के कुरा गर्दै थियो पोलिटिक्स कहाँबाट आयो नि कनेक्सन anybody should be talking about politics. I think we should be the last people to be talking about politics. It's definitely man. हाम्रो कुराहरु is like very obviously one-sided, but also very peripheral. हुन्छ नि भित्रको के थाहा छैन बाहिरको चाहिँ I guess that way people don't even take it seriously, and that's good. I think we shouldn't take what we say seriously. You don't take it seriously, right? For entertainment purposes, only. But I think about there's this quote in Tobacco. I'm not gonna be the one who changes the world, but
I'm damn sure I'm gonna spark the mind that's gonna change the world. Maybe someone will get curious. थाहा पाऊँ न. Wow, so Research optimistic. गरिदिउँ न. Maybe. Possibilities. But हाम्रो कुरा सुनेर चाहिँ डिसाइड नगर्नु. म्यानुअल ब्रो चाहिँ होइन है दादा जे गरे नि म्यानुअल भनेको हो है वाइल्ड हो साथी हैन 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 त्यो साथी भनिरहेको मैले कुनै कसरी अब यस्तो बेसी कमेन्ट गरेपछि मेरो साथी भइसक्यो we are friends म्यानुअल लम्स he likes smelling fucking pantyhose रे दा चाहिँ What is this डिस्टर्ब man? खालको मान्छेले चाहिँ उसको कमेन्टहरु डेन्जर हुन्छ यार ब्रो Is this like a loyal bro fan? don't sniff fucking pantyhose like a I'm a viewer हो हाम्रो but उसको भक्कु viewer कमेन्टहरु चाहिँ अलिकति त्यसको कटुहरू के डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ यार भनेर त्यसको अन्डरगार्मेन्ट्सहरु तर यहाँ फेरि शर्ट्सलाई कट्टु भन्छ नि त ए शर्ट भन्दैन ल यता शर्ट्सलाई कट्टु भन्छ Ah, हाफ भन्छ, कट्टु भन्छ. ब्रो हो Half kottu भन्छ. हापेन भन्छ हापेन पनि मैले भन्छ एउटा भिडियो देखेको यस्तो फनी थियो एउटा सानो बच्चा थियो होइन उसको नाइकी हो कि के ले हुन्छ नि NIKE हापेन बिचारा बच्चा. यस्तो फन टु छ अर्को पनि छ नि एउटा BOLERO क्याङ्गरो those are the only things that live for on the internet man I did Memes. तर लास्टमा पडकास्टिङ कल्चर चाहिँ बढोस् होपमा है बढिरहेको छ अन्त आफ्नो आफ्नो आज पनि नेपालमा आइरहेछ नि आफ्नो सेक्टरको अब लाइक अब इफ होइन Example, को होइन? चाहिँ जेन्युनली म एक दुईवटा हेरेको छु है को चाहिँ जेन्युनली अब लास्टमा ह्युमन नेचर हो है जति नै अब राइजिङ टाइड अब हेल्प्स अल सेप्स अर वाट एभर भन्ने त्यो सेलिङ चाहिँ नि त्यो भए पनि होइन अलिक कम्पिटेटिभ त हुन्छ नि त यु वान बी द बेस्ट सेल आउट देयर राइट यु वान पिपल टु ट्युन इन राइट त्यो हुन्छ होइन तर अब जेनरली भने तिमीहरूको अलिक ओरिजिनल छ क्या You know what I'm saying? धन्यवाद. Like I hope we're like that. That's our only thing. Actually, when we started, it was like, man, I mean, original. Like, it's not copy paste from Yeah. such and such. Like, let's bring our own flavor. Last one, the flavor or whatever. No, just some like, dude, like, let's not take names. Like, I know. Copy paste. Because, dude, like I said, I do my survey and research online. Like, what's out there? Like, what are we, like, how do we gonna raise the bar? So, what are we up against? And I came across a few which were like annoying as hell and copy paste from XYZ into ABC. Like, even from the style of talking to the style of setup of the studio, from the style of the lighting to the style of like every fucking thing. This one, that's it. I feel like, oh man, तिमीले जुत्ता बनाउँदैछौ मान्छेहरूलाई. Number one. And number two, like, I hate confrontation. Like, हुन्छ नि? You hate confrontation? We all hate confrontations, yeah. Like, यसरी भन्नु के, like, there are some people who are copying, like, copy paste गर्दैछ, हुन्छ नि? Not that there's a plagiarism police or whatever. Yeah. Not saying. तर copy paste गर्दा चाहिँ इरी लाग्दिन्छ क्या कुनै किन हुन्छ नि किनभने we know exactly what we're talking about it is like Rishabh YouTube I don't know if she knows है पछि भन्छ होला त्यही हो I know like I really respect that you guys are really original like Kritisha podcast if people shout outs to the Digital podcast man please link ma description छ हेरे हुन्छ उनीहरुको Description. गेस्टहरु पनि मजाको उनीहरुले लाइक हुन्छ description मा link छ what the म 4-5 भइसक्यो यार लिंकमा डिस्क्रिप्सन हैन डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क डिस्क्रिप्सन अब त्यो लिंक थिच्दा तल डिस्क्रिप्सन हुन्छ नि के त्यसलाई डिस्क्रिप्सन भन्दैन अन्त अन्त डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक हुन्छ नि डिस्क्रिप्सनमा जा त्यो खासमा अहिले भनेको रङ हैन नि मैले अस्ति सोचिरहेको थिएँ नि लिंकमा त्यो लिंक थिचेपछि डिस्क्रिप्सन हुन्छ के हो भन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने जग्गालाई लिंक भन्छ हैन अब त्यो एरोलाई लिंक हैन त्यो एरोलाई लिंक गर्दा तल डिस्क्रिप्सन देख्दैन अनि त्यो डिस्क्रिप्सनमा अन्त डिस्क्राइब गरिदिरहेको छ भने ढिकी चाहिँ अब ठिकै भनेको के भने डिस्क्रिप्सन भनेको सेक्सन हो हैन हैन मैले त्यो बुझे अन्त त्यो लिंक खोले पनि डिस्क्रिप्सन नै आउँछ नि त Description कसरी आउँछ? लिंक मैले तँलाई त्यही फोटो र डिस्क्रिप्सन देन भन्दा तैँले डिस्क्रिप्सन पठाउँछस् हैन अन्त लिंकमा त्यसलाई डिस्क्रिप्सन भन्छ
A to Z, whatever you अनि write. त्यसमा लिङ्क हुन्छ नि त्यसलाई लिङ्क भन्छ So at the end, it's a link को description भित्रको link हो नि त. के भने Like म सिम्पल बुझाउँछु है डिस्क्रिप्सन भनेको सेक्सन हो हैन तल भिडियोको तल तैले फेयर पारामा भन्दैछस् के I agree तैले राइट तैले राइट बटन खोज्यो तैले लिटरल पारामा सोचिस भन्ने चाहिँ अब त्यो युट्युब भिडियो हुन्छ त्यो फर्स्टमा डिस्क्रिप्सन त देखाएको हुँदैन हैन हो कि न भन्नु फर्स्टमा डिस्क्रिप्सन देखाएको हुँदैन नि कमेन्ट्स पनि देखाएको हुँदैन फर्स्टमा टाइटल मात्रै देखाएको हुन्छ हैन हो कि न त्यसमा त्यो एरो बटन थिचेपछि तँलाई डिस्क्रिप्सन देखाउँछ सो इजन्ट द्याट एरो बटन अ लिंक No, That's a button. that's a scroll button, man. Okay, sorry. तैले रिभर्स इन्जिनियर गर्दैछ जस्तो नेपाली हो Description in the link. लिंक इन द Link in the description. हैन ब्रो म त्यस्तै भयो मैले अघि यस्तै भन्दा तिनीहरुले कतै कुरा हैन ठिकै भन्दैछ तैले तैले भनेर मलाई थाहा पनि हुँदैन त हाम्रो अर्को ब्रोलाई पनि बोलाउनु पर्छ उसको नाम के पो थियो आदित्य इज अ पावर लिफ्टर हैन हैन दुई दिनदेखि देखाले पावर लिफ्टर त्यही त भनेर पावर लिफ्टर कसरी अब हाउ डु आई डिस्क्राइब पावर लिफ्टर Another thing, like when you approach a guest, how do you guys call them? Like slide into the DMs, ski. Like अब भन्नाले most of them चाहिँ कतिजना चाहिँ चिनेकै हुन्छ so we just like you know call them or like message we're just growing I'm just kidding. I mean, कति nepotism गर्छ बाकु तर आधा चाहिँ अरूहरू चाहिँ like we email them email because like email नै त we should हुन्छ start emailing it or that looks more professional. कसको इमेल होला नि Yes, sir. इमेज good कि तर अनि त very DM long is like process, man. sweet नि Email check गर्छस् आफ्नो email but is yeah. important enough to like be checked. इन्डिभिजुअल नोटिफिकेसन आउँछ र आइरहन्छ मेरोमा त्यो हुन्छ नि बित्था Subscription-हरु। त्यो स्प्याममा आइदैन प्राइमरीमा चाहिँ राम्रो मात्रै आउँछ And every time you sign up for something, just त्यो email त्यो confirmation आउने बित्तिकै तल त्यो unsubscribe हुन्छ you can unsubscribe त्यो that. गर्दै आउनुपर्छ त्यो न्युज लेटर्सहरु खाली भन्नु न everyone has that with you, man. एउटा primary email address where you get all your mail Yeah. and stuff, and one is for like subscribe for like shitty things. म त्यही गर्नु पर्ला यार Because मेरो एउटा खोल्दाखेरि अम्बो फेसबुकको हरेक नोटिफिकेसन इन्स्टाग्राम सबै त्यसमा आउँछ के I don't use that at all. अनि अब कामको लागि के चाहियो भन्छ तेज ब्याज हो तेज ब्याज 08 एड्रेस wants to send Taste badge, email, right? Taste badge. नभन हाम्रो मेरो फेरि त्यो तेज ब्याज कुले गर्छ कुले गर्दैन म्यानी बोल्ने चाहिँ गर्ला दाजु म्यानी बोल्ने चाहिँ प्यान्टी हो जको फोटो त्यो सुन्दिन Oh my god. Shout out to Manimal, Mr. Manimal. That guy's a funny guy, man. Dude, man. Let's wrap it then note मा So I think. Thanks for coming, man. है अरु भन्दा नि ज्याब Thanks for coming हाम्रो Celebrating. यस्तो हैन यस्तो टाइमहरुमा नि Thanks for was bearing fun. with us. No, I think this was fun. Like the other side of the table. हामी चाहिँ when are we invited to Kritisha? Oh. त्यो चाहिँ होइन होला अनि 5 जना बताला हाम्रो 5 जनाको सिसो भयो आदित्य र ऋषभलाई चाहिँ एउटा साइड हामी तिनजना चाहिँ माथिको माथि हुन्छ हामी अलि तपाईँलाई 200 किलो हान्दिरहेको छ डेडलिफ्ट होइन अनि होइन होला त्यही त गरिदिनु हल्का मलाई पेन्टिङ र वाइन पनि गर्नु मलाई खानामा बन्द हुन्छ Yeah, we can always collab. यस सर वाइन र पेन्टिङ चाहिँ गर्नु यस म्याम हो सर Sir is a fucking gender neutral term. खै कुनै है It is. हामीलाई कस्तो आउँछ त्यो ल के सकाइदिन्छ सबै दिन हैन लास्ट एक चेयर जाने आज क्याम्पेन हुन्छ वाटर Yes. पानी क्याम्पेन हो Cheers. चेस कसम कि पडकास्ट चाहिँ है दामी मजा आउँछ कि अब रक्सी खाँदै गर्नु पायो नि होइन